আপনি আগের সরকারকে তো প্রশ্ন করতে চাই। পোস্তা, মাঝেরহাট, গার্ডেন রিচ অ্যাকশন অলরেডি স্টার্টেড। এক বড় ক্রাইম ব্যবস্থা তো আমরা নিয়েছি। আপনি আগের সরকারকে তো প্রশ্ন করতে চাই। পোস্তা, মাঝেরহাট, গার্ডেন রিচ কজনকে জীবিত বের করতে পেরেছিলেন? 14-15 জন মারা গেছেন, এটা দুঃখজনক। তো এটাও তো ঠিক, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, ডিএমজি, পরে এনডিআরএফ, আর্মি সব মিলিয়ে 20-22টা লোককে তো বাঁচিয়ে দিয়েছে। আজকেও তো আহত লোক বেরিয়েছে, চিকিৎসা চলছে। আশা করি প্রে টু গড ফর দেয়ার আর্লি রিকভারি। বাট দেখেছেন তো, 34 বছরের লেফটও ভাবেনি, 15 বছরের টিএমসিও ভাবেনি। আমরা এটা করব, প্লিজ টাইম দিন। 2-3 মাস খুব একটা বড় কিছু নয়। দুর্গাপূজার আগে দাঁড় করিয়ে দেবো। सर ये वाला थोड़ा हिंदी में सर, क्या एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस का कोई नया फोर्स? कौन सा हाई राइज बिल्डिंग है, थोड़ा कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है। G+5 ये हाई राइज है, कॉमर्शियल बाकी है। जो रिनोवेशन एक्सटेंशन चल रहा है उसमें जो भी आपका कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल है वो एग्जाम्प्ट है। और बाकी ये जो गाइडलाइन डायरेक्शन अभी निकलने वाला है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम इसमें नहीं आएगा। और स्कूल, हॉस्पिटल जिसमें रिनोवेशन एक्सटेंशन चल रहा है उसमें भी इसका अंदर नहीं आएगा। और वाटर बॉडी को लेकर भी हम लोग ऑडिट करूंगा। फायर जो प्रोटेक्टिव मेजर है, इक्विपमेंट्स है, उसके लिए भी रिव्यू करूंगा। और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए भी हम लोग स्पेशल ऑडिट करेंगे। আরেকটা কথা বলে শেষ করব। আমি কেএমসি কমিশনার সিপি কে বলেছি যে বড় বিল্ডারদের সঙ্গে কথা বলতে, এটা অর্ডারে লেখা থাকবে না, এটা মানবিক কারণে বলেছি। যে পাশাপাশি যে লেবার টেবাররা এসেছিলেন তারা হয়তো সাউথ 24 নদিয়া টদিয়া চলে যেতে পারেন বাড়ি, মানে যদি মনে করেন ঠিক কোথায় থাকবেন, ইটস নট মাই জব। কিন্তু দূর দূরান্তের যদি লেবাররা থেকে থাকেন, যতক্ষণ না এদের ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে, তাদের ফুড বা অন্যান্য মিনিমাম যেটা, সেটা যাতে বিল্ডার্সরা করেন। কমিশনার আর মানে 2 কমিশনার, কেএমসি কমিশনার কাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আর নগরপাল সিপি, এরা ওদেরকে আমার রিকোয়েস্টটা কনভে করে দেবে। এটা তো অর্ডারে লেখা যায় না, এটা অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড, এটা একটা আপিল আমি থ্রু তাদের দিয়েছি। दादा अभी तारातल्ला में रेस्क्यू वर्क क्या खत्म हो गई है या अभी भी चल रहा है? रात तक उम्मीद है। मैं एनडीआरएफ के साथ बात किया, इसमें फाइनल वर्ड एनडीआरएफ बताएगा। लेकिन मैं थोड़ी आधा घंटा पहले केएमसी कमिश्नर का फोन से बात किया, उनको पहले ग्रेटिट्यूड और थैंक्स ऑफर किया, कन्वे किया। उसका साथ साथ उनका साथ जानकारी लिया है। उन्होंने 2 साइड क्लियर कर दिया और मेन साइड में काम चल रहा है। वो उसका पूरा उम्मीद है मौसम ठीक रहेगा तो रात तक ठीक हो जाएगा। एंटी सोशल एक्ट आ जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ग्रुप करके कोई आपसे कोई फोन आया था, पूछा कि कैसे ये? ना दिल्ली पूरा अलर्ट है, हम लोग सब रिपोर्ट भेज रहे हैं। एंटी सोशल एक्ट आ रहा है, हम लोग होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट सब भेज रहे हैं। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।